Hi mga kaluoy, maayong buntag. Karon agita diri sa boardwalk sa may tambo. Kini nga dalan mga kaluoy, mao ni siya nga bridge ang Terminal 4 Vanishing Island. Actually duha ni siya. Kini na flag o kini akong gipaktasan. So isa po ni siya ka tourist spots diri sa Samal mga kaluoy. So kung kinsay gusto mag-tour diri nga side, so nakoy i-refer sa inyo hang tour guide kana si Danny Suson, di ba? So mo ni siya, boardwalk ni siya, mangrove. See, makita ninyo ang white sand.